मास्टर फेलोशिप सुनागुड़ा सेंदीगुड़ा दामनजुड़ी पुणी कोरापुट आम समस्ते आसिकी कोरापुट जिलापाल को एक स्मारक पत्र प्रदान करियछु। आ स्मारक पत्रटा आमनकर महामहिम राष्ट्रपति पुणी आमनकर महामहिम राज्यपाल ओडिशार आमनकर प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री को प्रदान करियछु। जेपरिक आमनकर भारत गोटे शांतिप्रिय देश, ओडिशा गोटे शांतिप्रिय भाईचारा, हिंदू मुस्लिम क्रिस्टियान ईसाई सिख सब धर्म ये मिसिकी रहती आम कोरापुटे तो आमर दाबी हूँ कि जो गत दिन मानक मालकानगिरी हो बंधुगाँ हो ये जो घटना गुड़ाक घटी ताड़ना चर्च गुड़ाक आटाक कराई लोक मान मराही ये सब रखिकी रखापी आमर दाबी आजपरिक आसंता दिन मानक ख्रीष्टीय विश्वासी भाई मैंने भाईचारा सहित पुणी ता सहित निरापद जब बास करेंगे पास्टर्स मैंने बिशप महाशय मैंने विश्वासी मैंने समस्ते आम जपरी भाईचारा सहित आम प्रेम रहा जेहेतु आम संविधान आमको अधिकार दूचे आम जेकोसी हिंदू ख्रीष्टियान मुस्लिम बौद्ध सिख जेकोसी धर्म आम नहीं आम पूजा अर्चना प्रार्थना कर समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने आपण मान प्रत्येक आउ गोटे भिडियो को मुझे स्वागत करुच्छे। तेबे आपण मान मन थी विगत 2 तारिख दिन विगत 2 तारिख मालकानगिरी जिले में एक बहुत बड़ रैली होता आ से रैली रे आमर अनेक ख्रीष्टियान भाई भनी माने जोग देइथिले। आ से रैली करिवार मुख्य उद्देश्य थिला आमर ख्रीष्टियान भाई भनी मान ऊपर जो भाव में अत्याचार बढ़ी बढ़ी चली ताड़ना बढ़ी बढ़ी चली जो भाव में अनावश्यक ताड़ना बढ़ी बढ़ी चली से निमंते से ताड़ना सकाशु एक बड़ रैलीर आयोजन कराइला एवं आमर जने ख्रीष्टियान लीडर सी पूरा ओडिशावासी को आह्वान करते से रैली रे जोग देवा निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण आउ से आह्वान पाइकी अनेक भाई माने से रैली रे अंशग्रहण करते से रैली को मध्य से सफल करते। विगत 2 तारिख विषय मु कहूँचे आ से रैली कला परे आमर ख्रीष्टियान लीडर माने दरखास्त देइथिले काहाको आमर माननीय मुख्यमंत्री को राज्यपाल को से माने कौन करथिले दरखास्त देइथिले आ दरखास्त रे मेंशन करा जाइथिला जे ख्रीष्टियान ताड़ना को जो भाव में अनावश्यक भाव में ख्रीष्टियान मान ताड़ना करा जाउची ताको बंद करा जाऊ ताको अटका जाऊ। आमे माने जेपरी आम देशवासी ओडिशावासी जेपरी समस्ते हिंदू ख्रीष्टियान मुस्लिम बुद्धिस्ट जो मान अछंती समस्ते जेपरी आमे मिलीमिशिकी आमे माने रहिबा आ जेपरी हिंसा न हो कौन सी जगह गंडगोल न हो ताड़ना न हो से निमंते दरखास्त प्रदान करा जाइथिला। तेबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने वर्तमान देखिबार विषय होछि जे आमर माननीय मुख्यमंत्री से क्यों पदक्षेप से नौचंती आ सेटा देखिबार बाकी रहिला जेहेतु से आम ओडिशार मुख्यमंत्री आ सेतिपाई बोली एक आशा रखिकी ताहांको एक दरखास्त दिगला जेपरी से ए समस्त ताड़नार प्रतिकार करिवे सेति से जेपरी स्ट्रॉन्ग एक्शन नेबे एत बड़ रैली करागला आ रैली मत सफल हैला। किंतु वर्तमान देखा जाऊ आमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कौन करुचंती। विगत किसी दिन तले कोरापुट एक बहुत बड़ा ताड़ना है आ जो कि आमर ख्रीष्टियान भाई भनी मान को गाँव तड़ी दिगला। प्रथमे समानकर घरे प्रवेश करिकी समान को माड़ मरागला। प्राय 40-45 जन लोक माने विरोधी माने ख्रीष्टियान विरोधी माने हाथरे ठेंगा बाड़ी धरिकी विभिन्न ये धरिकी समाने पहुँचिकी समाने ताड़ना करथिले पिटामरा करथिले
ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ସେମାନେ କିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ବାସ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଘଟିଥିଲା, ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 7 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନାକାରୀ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଉପାସନା ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ପଶିଗଲେ। ପଶିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 20-22 ଜଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଡ଼ନା ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେବେ এই ଅଙ୍କୁଶ କେମିତି ଲାଗିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଅଟକାଯିବ କେମିତି? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଯଦି ରାଲି କରାହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇ ଯାହା ଘଟିଯାଇଅଛି ଆଉ ସେ ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝିବ, ଆଉ ଦରଖାସ୍ତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ତାଡ଼ନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏହା ଆହୁରି ଏଇ ତାଡ଼ନା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଲି କରିନଥାନ୍ତେ। ଆମର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ରାଲି ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏଇ ତାଡ଼ନା ଆହୁରି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ନେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ରାଲି ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।